खुलुमबाय गाजातलो सारिक गाहाम तो तिनी बाध्य अंख प्रेस मिस केखारो जोंनि सुरमा विधानसभा ताई कमलपुर विधानसभा दुईटा विधानसभानि दुईजन प्रेसिडेंट दङ ताई YTF नि प्रेसिडेंट दङ ताई रमानजाखा TWF जतन दङ বিষয় अंखा थांनाय 19 तारिखआव जों त्रिपुरा मुथा মই सारा त्रिपुरा ब्लक डेपुटेशन देखा जोंनि बुबाग्रा त्रिपुरा मुठानि सुप्रिमो जोंनि महाराजा साकलायखा यूट्यूब কোনো জায়গা গন্ডগোল থাকেনি সুস্থ শান্ত ক্লাইন অনার ডেপুটেশন দেব অপংন जों মানেখা অপংনি অনুসরণ जों ডেপুটেशन দেখা যখন অম্পিও যখন বিজেপির সাবজেক্ট অফিসার ডেপুটেशन দেখা ফিল্ড ফোরাম বিজেপি नि गुन्दा बाहायनाय रबाय जोंनि बर' अनेक बुखा हस्पिटाल खालायखा शुधु अबया मौनि स्लुगान जे भारतवर्ष बा त्रिपुराओ अबाय स्लुगान तो दं जोंबा CPM हिंदी कांग्रेस हिंदी त्रिपुरा मुथा हिंदी तिनि स्लुगान अबाय केबो देखनाखा मुख्यमंत्री थुइखा थुइखा मानिक शाह थुइखा थुइखा बा मानिक सरकार थुइखा थुइखा आगे CPM आमलोगो अबाय स्लुगान खनाया कांग्रेस आमलोगो खनाया BJP आमलोगो खनाया ई आमलोगो खनाया ताबो तामंखा एमपीओ जे स्लुगान देखा बुबाग्रा तो हिया महाराजा बो हिया प्रदेश को सुर थुइखा प्रदेश को सुर थुइखा है स्लुगान देखा आ स्लुगान दिनाय बा अबनि उकलको के बदता ना बिनि व्यक्तिगत देशा कोनो व्यक्तिगत शत्रु दता तिनि बुबाग्रा बाय बुबाग्रा तो शुधु त्रिपुरा सर बुबाग्रा बुबाग्रा अंका त्रिपुरानि प्रतिनिधि वानसा त्रिपुरा मुस्लिम हिंदुस्तानी जत हिंदू क्रिश्चियन जत निसे महाराजा एक समय तो राजतंत्र बिनि हास लेबो आवनि बागे आं साना नायो सारा त्रिपुरा तिनि ताको बुख तंनाय जत जाति जत धर्म न राजानि केसा अभिधान दङ इ हाव बिनि मरम 184 राजा और राजा चालांका ए लास राजांका तिनि बुबाग्रा ताबो राजतंत्र इया हाइफानो राजानो मत दिनि आनि हाइया आवनि बागे आं साना नायो जे बरक जे व्यक्ति जे प्रदुत किशोर थुइखा थुइखा हिन्नाय आं बरकानांखा जाकुं रमनाफानो आतिनि राजि दङ सागा तो साखानो द्वितीय बार जाते सायां थं कारण अब बेरायनो चाहिए आबर पार्टीनि शत्रुया जातिनि शत्रु नाय देशनि शत्रु नाय कारण तिनि जे महाराजा प्रदोष किशोर हियाबो प्रदोष किशोर थुइखा तिनि जोंबो जागा कायसानो सामु जोंबो जागा फ्रेसिट मा खायनो नांखा तामिंके जोंबो जागा तिनि आचुकजा 46 सुरमा विधानसभानि ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट ताई ओ जागा आचुकजा आंनि याग्रा बुखा जोंनि समाजसेबी कुमार बाबु हालाम ताई TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि ताई ब्लक नि ओ जागा मानजाकजा YTF नि प्रेसिडेंट जेकब हालाम जों आबुनो कासा फेर्स मिट नि बागै कासा खादुमा नि बागै जों दिनै साखा मुंदांखा ताम हिंगे जोंनि त्रिपुरा दफाराव जों राजनीति बाद नोंखा जोंनि त्रिपुरा दफाराव दाबोबो दिनै बुबाग्रा हिनमानिया 19 तारिखआव कासा त्रिपुरा माथानि ब्लक डेपुटेशन कासा तंमानि बागै त्रिपुरा माथानि उद्योगे जे पंचायत निर्वाचन उंगियानि बागै जों प्रतिति भिडिअ नोंथानि मेमोरेंडम सबमिट खालायखा सारा त्रिपुरा बेपि जों मेमोरेंडम खालायमानि बिसिङाव जोंनि नुजाखा जोंनि दफानि कासा बदलुंगाय BJP और जे बुबाग्रा थुइखा ओ हिनमानि न जों बेलाय हामजे वानसुखौ बिनि बागै बरजन त्रिपुरा दफांगै जोंनि बुबाग्रा न जे बिनि खुक्तुइ जे कक फेरमानि आं आबुनि बागैनो जों दिनै जागा फ्रेश मिट खायनाखा ताम हिंगे बर एकजन BJP बानारम्बय ओ जे बिनि वानसुखमानि नब बिनि खुकबाय जे सेपरेटमानि ओ आबो बेलाय चाया बो हयतो बिनि पार्टी बाय दागि जाखा न बिनि व्यक्तिगत बो वानसुखौ थुइखा हिन सामानि आबो बेलाय चाया ओ जागाव आं जतनो जोंनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा बसांनि 19 जाति जे बरक दंनाय आं बर'नो अनुरोध
যাহাতে আগামী দিনও কোনো 19 দফা বসং যাহাতে বুবাগারनि উপরে আক্রমণ ব্যক্তিগত যে নাইসামু আবো সাইয়াকে বেলাকে জানাই আবুনি পিয়ামো 19 তারিখও চিনি অম্পি চিনি বা মথারিঙ্গ ব্লক ডেপুটেশন থাংমানি কিফিরপুরু বিজেপিनि যে বাইক বাহিনী তাই গুন্ডা বাহিনীর চিনি বরংनि উপরে আক্রমণ খেমানি ও আবরণ আং বেড়াই সালাম যোগ প্রশাসন অকর্ম সালাম যোগ ডাক্তি ডাক্তি যে অন্যায়। প্রথমেই সাংবাদিক বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাই, আর যারা টিভিতে বা যারা ইউটিউবার যারা আছেন দর্শকরা বা জনগণ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। প্রথমে আমি বলতে চাই আমাদের 19 তারিখে যখন আমাদের সারা ত্রিপুরা ব্যাপী ব্লক ডেপুটেশন আমরা করেছিলাম, কারণটা ব্লক ডেপুটেশনের কারণটা হইল যে আমাদের বিসি ইলেকশনগুলো 1.5 বছর ধরে আজ কাল করতে করতে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত মানছে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরে আমাদের রাজ্য সরকার তাও নিন্দা করছে, পিছিয়ে দিচ্ছে ইলেকশনগুলি। তো তার জন্য আমরা ওইখানে আন্দোলন করার জন্যই ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। জাস্ট আমাদের শান্তি সম্পত্তি বজায় রেখে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু করবুকে দেখা গেছে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার অম্পিতে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার পথে আমাদের কর্মীরা বা জনসাধারণের যখন বাড়িতে ফিরছিল, তখন বিজেপির গুন্ডা বাহিনী বাইক বাহিনী ওরা এসে আক্রমণ করে ও 3 জন আহত অবস্থায় জিবি হসপিটালে ভর্তি হয়। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে যারা দুষ্কৃতীরা যারা অন্যায় করেছে ওদেরকে গ্রেপ্তার না করে আমাদের ত্রিপুরা মথার সমর্থককে জেল হাজতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই জানে, মিডিয়াও ফোকাসে সবাই দেখেছে যে ওইখানে প্রথম আক্রমণটা বিজেপির তরফ থেকে হয়েছিল। কারণটা হচ্ছে যারা আক্রমণ করেছিল ওদের হাতে ফ্ল্যাগ ছিল, বিজেপির পতাকা ছিল, তার জন্য আমরা বলছি যে বিজেপি আক্রমণ করেছে। তারপরে দেখা গেছে বিজেপির কিছু সংখ্যক জনজাতির বা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকরা ওইখানে আমাদের ভূভাগের নামে কুৎসিত কথা বলে ওইখানে ভাষণ দিচ্ছে বা আন্দোলন করে চলছে। অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই, বাঙালি হোক বা ট্রাইবেল হোক, সবাইকে আমি বলতে চাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যতে বাস করি। ত্রিপুরার রাজ সম্প্রদায়ের যে কোনো মানুষকে আমরা সম্মান দিয়ে চলতে হয়, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে যে এইভাবে নিন্দা করাটা বুবাগরার প্রতি, এটা আমাদের